vamos a reaccionar a este vídeo que tiene muy buena pinta. Es de un poquito inglés, no del que ya habíamos reaccionado, sino de otro. Este se llama The Aura Guardian, ¿vale? Tiene videazos virales en la comunidad inglesa. Es otro canimero de allí. Y nada, son 20 cosas que no sabías sobre la evolución, según parece ser. Así que vamos a verlo y a ver cuántas cosas sabíamos de las 20, ¿no? A ver qué nos cuenta este buen hombre. Vale, 20 datos interesantes de la megaevolución que a lo mejor una cosa no la sabías. But also buffs their stats by 100 points, except Alakazam. In X and Y, Megapidgeot es cringe. No, Megapidgeot es increíble. Mega Alakazam only got a 90-point increase. This is likely due to Alakazam. Vale, Mega Alakazam solo tuvo 90 puntos de mejora en relación a su forma normal, ¿eh? No tuvo 100 como todas las megas. Points of special defense added in X and Y from Black and White. So they may have forgot to add the extra 10 points to the Mega stats as well. It wasn't until Generation 7 when Alakazam got its extra 10 points of special defense to even things out. So didn't have to wait too. Claro, parece ser que en quinta gen le dieron 10 puntos más de defensa especial y esa suma no se la pillaron para hacer la Mega Evolución. Que lo pillaron desde la forma anterior que no tenía esos 10 puntos de defensa especial. O sea, fue un fallo de Pokémon y de Game Freak. Y hasta séptima no se lo arreglaron. Was considered so disgustingly broken that Smogon created the Anything Goes tier, the tier above Ubers. This is mainly due to Rayquaza not needing a Mega Stone to Mega Evolve, allowing it to hold items like a Choice Band or a Life Orb to one-shot opponents easily. Claro, no sabía esto yo. O sea, en Smogon crearon una categoría especial para Mega Rayquaza porque estaba tan sumamente roto que era incluso mejor que los Ubers. Claro, porque Mega evolucionaba sin objeto, entonces era un Mega Rayquaza con vida esfera. Dios, qué barbaridad. However, Rayquaza is technically not the Pero, ¿por qué no necesita piedra Mega Rayquaza? Yo no me acuerdo de eso. O sea, Mega evoluciona y ya está. ¿Con qué? ¿Con algo en la mochila o algo? Es que no lo entiendo. ¿Por qué Mega evoluciona entonces? Lo de Mega Rayquaza sin piedra es un tema, pero no entiendo por qué. ¿Por qué Mega evoluciona? Porque es Cristo y ya. O sea, no me acuerdo cómo Mega evoluciona Rayquaza, la verdad. Rayquaza. O sea, Mega Rayquaza. Ah, conociendo Ascenso Draco y sin... Claro, vale, no sabía esto yo. Conociendo Ascenso Draco y sin necesitar una Mega Piedra. Bastante shorteable, ¿eh? O sea, simplemente conociéndolo. Ascenso Draco que es tipo volador. Esto sí que hice un short sobre eso. O sea, el movimiento característico de Rayquaza que lo hace Mega evolucionar a Mega Rayquaza no es de tipo dragón, es de tipo volador. O sea, nada, me quedo loco, la verdad. Me quedo totalmente loco. Of Mega Evolution without a Mega Stone. While not in the games, Mewtwo in the Genesect movie was able to Mega Evolve without a Mega Stone. So maybe it's just a legendary. Bueno, pero es el anime, es el poder del amor. On top of some extra stats, Mega Evolution can also give a Pokemon a brand new typing. Charizard finally becomes a Dragon type, Altaria becomes a Fairy type, but this is the complete opposite in the case of Aggron, being the only Pokemon that loses a typing upon Mega Es la única Mega que pierde un tipo. Se convierte de 2 tipos a 1. Es verdad. Y lo vuelve una locura con la habilidad. Mega Aggron está loco. Still kind of feels like the game is taking something away from it. Even though the Mega Claro, forms of le está quitando algo, pero le está dando algo. and Latias were introduced in Omega Ruby and Alpha Sapphire, their forms and Megastones were actually programmed into X and Y, and because of this, it's possible to have these Megas in X and Y via trading from ORAS, or obviously hacking. It's one of the few cases where you can get a Pokemon in a Pokemon game that technically shouldn't exist. O sea, puedes utilizar a Mega Latios y Latias en Pokémon X y Y. While Rayquaza doesn't need a Mega Stone to Mega Evolve in the main series games, it actually does need something else, this time being in Pokemon Shuffle. Rayquaza can only Mega Evolve in those games with a Meteorite, which I guess acts as the Mega Stone for Rayquaza. It's explained in Omega Ruby and Alpha Sapphire that Rayquaza doesn't need a Mega Stone due to its Makaido organ that works as a Mega Stone when it consumes enough meteorites. So I guess that explains Rayquaza's obsession with space. Claro, come meteoritos y sus órganos internos se convierten en megapiedra o algo, ¿no? As it is on paper, Game Freak have tried not to make it too ridiculous. For example, in Generation 7, Rayquaza can't Mega Evolve if it's holding a Z Crystal, which
honestly, probably for the best. Oh, vale. En séptima generación lo nerfearon un poco, entre comillas, ya que si Mega Evoluciona no puede utilizar una Mega Piedra. O sea, un movimiento Z. Mega Rayquaza, let's be real. Speaking of Z-moves, none of the Pokemon that can Mega Evolve have an exclusive Z-move. One of the very few times that you won't see Charizard get special treatment. The logos for the main series Pokemon games can be very telling sometimes, specifically in the Japanese logos. If you look very carefully, each Japanese logo teases the gimmick of the game, with the Mega Evolution symbol being in the X and Y titles. Kinda wish the English titles did this as well. Es verdad, ¿por qué en los logos europeos y tal, y del resto del mundo, no ponen también el icono, ¿no? De la mecánica de combate? Aunque los de Escarlata y Púrpura los pusieron. Sí, pusieron el rombo de la telecristalización. Pero en el de Leyendas Arceus no pusieron la Mega Evolución, ¿verdad? O sea, no tiene nada el logo japonés tampoco. Types to Pokemon. It's also the reason for some unique type combos. Mega Altaria, for example, Mega Altaria es el único Pokémon Dragón Hada. Fairy type that we've seen in Pokemon so far. Mega Sceptile at the time was also given the unique typing of Grass Dragon. Until our... Ojo, cuando se hizo este vídeo era el único Pokémon planta dragón. Ahora está Hydrapling, ¿no? Hydrapel es planta dragón, no es bicho dragón, es planta dragón. Long neck friend. Bueno, no, está toda la familia evolutiva de Apple, claro. Introduced. Garchomp is probably the only Pokemon that gets arguably worse when it Mega Evolves. Empeora cuando Mega Evoluciona, literal. Massive stat increase of 100 points. It also loses 10 points in speed. That doesn't seem too bad at first. Apart from the fact that speed is pretty important when it comes to Pokemon battles. So much so that people would much rather opt for using a regular Garchomp holding a different item. Claro, porque Mega Garchomp con esos 10 puntos se volvía más lento que sus principales counters, ¿no? O algo por el estilo de VGC. Por eso se dejó de utilizar, o sea, por eso no se utilizó nunca, ¿no? O sea, y fue totalmente desechada la Mega Evolución de Garchomp, porque creo que contra sus counters perdía una barbaridad de momentum y de combates con esos 10 puntos extra o menos de velocidad, ¿no? Creo que era exactamente en ese meta, ¿no? No era que 92 puntos de velocidad tampoco es tan bajo, ¿no? Pero claro, en ese meta concreto y tal, contra sus counters, creo que perdía una barbaridad. Its own Mega Stone, just so they can keep their 102 stats and speed. When you're sacrificing 100 total points in your stats, just claro, to that... es que un Mega Garchomp, un Mega Salamence y tal, tienen más stats que muchos legendarios, ¿no? O sea, porque un Mega Salamence, ¿qué tiene? 700 puntos de stats. Porque son 600... Para que sea pseudo tienen que ser 600, ¿no? Entonces tendrían 700 puntos de stats. Es una brutalidad, ¿no? O sea, es una barbaridad. A little bit faster, that's how you know your new evolution is not very good. Garchomp isn't even the only Pokemon that loses some stats upon Mega Evolving. Ah, no es el único. In the case of, for example, Beedrill, the points it loses are in stats that it doesn't even use. Claro. So of all the Mega Pokemon, Garchomp really got the short end of the stick. Claro, Beedrill lo pierde en ataque especial, que da igual. Design, some Pokemon also get a new ability. A lot of the time, the new ability is the reason why the Pokemon is so strong. Pokemon like Mega Lucario and Mega Mawile. Buah, es que Mega Lucario con adaptable y Mawile con potencia, tú. Es que estos son unos bichos, tío. Qué ganas de volver a utilizarlos, Qué ganas de verlos como a buena calidad y tal en Pokémon Leyendas Z, tío. Va a ser una brutalidad, de verdad. Pokémon Leyendas Z. Y si aparte de esta Mega Evolución hay Mega Evolución Z, que ya conté mi teoría y tal, y es distinta, va a ser una barbaridad. Va a ser una brutalidad, mainly because of their new abilities. And currently there are only 2 exclusive Mega Evolution abilities. One of them is Parental Bond on Mega Kangaskhan. This ability was so habilidades strong, exclusivas it de made Megas. Mega Kangaskhan one of the most used Pokemon in Generation 6. And the other ability is Mega Rayquaza's Delta Stream, which not only neutralizes weather, but also takes away Rayquaza's flying weakness. Even more reason why Mega Rayquaza was... Claro, Mega Rayquaza estuvo baneado, o sea, nunca estuvo permitido en VGC, ¿no? ¿O sí? Cuando se usaba a Kyogre Primigenio y Groudon, se usaba a Rayquaza. Es que no me suena de verlo, nada. O sea, estuvo baneado siempre, de VGC. Creo que sí, ¿no? Such a pain to deal with. Roaring Moon has a pretty intriguing... Esto lo conté yo, It states that according to an article in a dubious magazine, que se parece mucho a la Mega. to a phenomenon that occurs in a certain region
that phenomenon, of course, being Mega Evolution. Not too surprising, given how similar some of the design features of Roaring Moon and Mega Salamence have with each other. Está una tierra aparte. Speaking of dex entries, Mega Evolutions didn't have their own dex entries until the 7th generation, and even then, not all Pokemon had dex entries in the Alola games, including a lot of Pokemon that could Mega, but some Pokemon did, and a lot of the Mega Evolution dex entries that we got are pretty dark. Here are some examples. Es Mega Salamence hecho Mega bien. Aerodactyl and Mega Sharpedo's dex entries talk about how much Mega Evolving hurts them and causes them pain. Es verdad, esto es... algunas Mega Evoluciones sufren al Mega Evolucionar, como Aerodactyl y Sharpedo, porque como estas cosas le salen de dentro, le atraviesan la piel y las rocas y tal, entonces sufren al Mega Evolucionar. Talk about how much Mega Evolving hurts them and causes them pain. Mega Evolving Alakazam and Heracross causes their muscles to fail. Hacen que sus músculos fallen. Mega Manetrix Fire and Electricity respectively is so strong that even they can't handle it. And Mega Garchomp and Mega... El fuego y la electricidad de Mega Houndoom y Mega Manectric son tan fuertes que ni ellos pueden manejarlo. O sea, le hace daño a ellos. Mega Evolving just makes them really, qué guapo really eso. Bueno, qué guapo. Que sufren los Pokémon, ¿no? Mega Evolve when they have a strong enough bond with their trainer, but after reading some of these dex entries, trainers are probably best off not Mega Evolving their Pokemon in the first place. Es verdad. Of all the stats that increase upon Mega Evolving... O sea, es mejor que no los Mega Evoluciones si le tienes cariño, ¿no? The only stat that stays exactly the same is the HP stat. Not too surprising, given how it'd be pretty annoying to calculate. Esto es verdad, porque hice un short, hice un vídeo de posibles Mega Evoluciones nuevas y tal, y a 1 o a 2 creo que le añadía vida. Y ya saltó el mítico de... Pero las Mega Evoluciones no le añaden vida. Y es verdad, a las Mega Evoluciones no le añaden nunca puntos de salud. Nunca, nunca, nunca. Ninguna Mega Evolución le añadieron puntos de salud. Creo. HP number mid-battle, especially when they've already taken damage. Claro, es que sería raro que tuvieras 10 PS, ¿no? En combate, que Mega Evolucionaras y que tuvieras 20, ¿no? O sea, sería un poco extraño, sí. The only Paradox Pokémon that somewhat resembles its Mega form. Iron Valiant also has some similarities to both Mega Gardevoir and Mega Gallade, es with una the combination of Gardevoir's skirt and Gallade's arm blades even being the same color. Some cool little details if you ask me. Let's go over some Mega Pokemon that were first. Lucario is said to be the first Pokemon ever recorded to Mega Evolve, and even has a statue in X and Y to commemorate this. On the other hand, Mega Mewtwo Y was the first Mega Evolution officially revealed, and at the time fue la primera... Buah, yo qué pena que aquí no seguía Pokémon, tío. Me habría emocionado tanto ver este anuncio, hypeadísimo y tal. Pasa que yo aquí no seguía... No jugaba Pokémon, estaba totalmente fuera. Pero fue la primera Mega Evolución revelada, Mega Mewtwo Y. Mewtwo. It's also implied in the Mega Ruby and Alpha Sapphire that Rayquaza was the first Pokemon to Mega Evolve. Meanwhile, Blaziken was the first Pokemon to Mega Evolve in the anime. Mega Gyarados was the first Mega Pokemon to win a World Championship, being on Sage Park's famous Pachirisu team. And the first Mega Pokemon that stole all of our hearts was of course Mega Slowbro. A Pokemon that has transformed into another Pokemon is unable to Mega Evolve. Even if they're holding the correct Mega Stone, Mega Evolution is not possible for them. Just in case any of you are wondering. It is, however, pero si está Mega Evolucionado, sí. Esto lo vimos en el último torneo de la PNL, que Galindo llevaba Dito, y si salía enfrente de una Mega Evolución, copiaba exactamente la Mega Evolución. O sea, copiaba el Pokémon Mega Evolucionado, no la forma base. Yo eso no lo sabía tampoco. En cambio, si le copia sin Mega Evolucionar, no lo puede Mega Evolucionar aunque tenga la... Mega Evolved Pokemon. La Mega Piedra. They just have to copy the Mega form and not the regular form. Pokemon Mythbusters for you. In Generation 6, a Pokemon that Mega Evolves in battle will keep its speed stat that it has during the turn that it Mega Evolves, which means if a Pokemon becomes faster or slower after Mega Evolving, their new speed stat won't take effect until the next turn. However, in Generation 7, this was changed, where a Pokemon's speed stat is affected even on the turn that they Mega Evolve. Moves are also not affected by ability if the ability changes. For example, Prankster won't give instant priority. This mainly just meant even more mind games when it came to using Megas in battle. Yo creo que eso fallaron al hacerlo, ¿no? O sea, porque en el turno que Mega Evolucionabas no entraba los cambios de estadísticas ni la habilidad en ese mismo turno, sino que era el turno siguiente. Yo creo que hicieron bien cambiándolo. Tendría que entrar siempre en el mismo turno. O sea, cuando tú Mega Evolucionas y ya.
players only need compatible Megastones in their bag in order to Mega Evolve their Pokemon. Because of this, it's possible for the player to pick between the 2 Mega Evolutions of Charizard ¡Oh, qué guapo! No sabía eso. instead of being stuck with just one. Even more mind games. Claro, porque no se pueden equipar. Probably a good thing no se pueden equipar that objetos there en ese wasn't much of a juego. competitive scene when it came to Let's Dios, Go. es que de verdad, este diseño gráfico es el mejor de Pokémon, tío. Se ve precioso, macho. No me digáis que no, tío. Se ve increíblemente bonito este estilo gráfico, tío. Estos gráficos. Es una locura, mirad. Se ve tan bonito, tío. Ojalá Leyendas Arceus, o sea, Leyendas Z se ve así. Ojalá, tío. Ojalá. Ahí viene el demente este. Mega Pokemon still have the highest base stat total in the game. So strong that, again, Mega Pokemon are the reason why Ubers isn't the highest tier anymore in Smogon. This only makes me think that we're gonna get some even more broken stuff in Pokemon Legends EA. Cannot wait for that. Did you know that Mega Pokemon existed before Mega Evolution was revealed? That's right. In the 4th generation, we had Mega Yanma, which is just Yanmega, but the Japanese name is Mega Yanma, which means I'm not really expecting us to get a Mega Yanmega anytime soon, or how it'll be in Japanese, Mega Yanma. Mega Yanmega, verdad. Here's a bonus fact for you. With the announcement of Mega Evolution coming back in Pokemon Legends EA, there is a 99.9% chance that this confirms one Pokemon getting a Mega Evolution in this game. That being Flygon. There is absolutely no way that Game Freak tried to give Flygon a Mega Evolution for X and Y, but couldn't think of anything. Well, it's been 11 years. Eso es verdad, yo hice un short There's sobre no eso. excuse now. Mega Flygon is coming, guys. Eso, vi yo una entrevista que dijeron eso, que intentaron darle Mega Evolución a Flygon, pero que no encontraban el diseño correcto. Entonces que la desecharon. A ver si en 11 años consiguen encontrarle el diseño, ¿no? Pero falló en este vídeo, ¿no? Porque dice que Mega Sceptile es el único Pokémon planta dragón. Y es mentira, ¿no? O sea, yo pensé que este vídeo era más antiguo, pero es de ahora, es de hace 8 días. Entonces falló en eso, creo, ¿no? O sea, creo que está mal.